adakah YB sendiri merasa ragu-ragu dengan keputusan analisis tersebut? Tak, yang saya tengok tu kawasan saya memang kuat lah sebab saya dapat 78% undi lah kali yang last election lah. If the election tomorrow. Yeah. Tomorrow lah, immediately lah. Yeah, immediately besok. Okay. I would say kekal jadi kerajaan 50-50 lah. It's very dicey. Kalau sebelum pilihan raya lah dia dapat diberterai kerjasama antara PS, PKR dengan UMNO khususnya. Dan ini baguslah untuk di kuasa gudang dan banyak tempat. PKR kini dilihat sedang berdepan pelbagai persoalan besar daripada isu tekanan politik, perpecahan dalaman dan juga kontroversi pemilihan parti sehingga analisis dalaman PKR sendiri yang telah mendedahkan hanya beberapa kerusi dianggap benar-benar selamat. Namun, berbanyak soalan yang telah kita saksikan. Lebih menarik lagi, beberapa nama yang dikatakan rapat dengan YB Rafizi Ramli dilihat masih menguasai kerusi kuat PKR, termasuk Subang yang diwakili tetamu kita pada hari ini. Okey, tetamu kita pada hari ini iaitu YB Wong Chen. Adakah ini petanda wujudnya blok tertentu yang masih kuat di akar umbi? Dan adakah sokongan terhadap kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim semakin goyah? Pelbagai persoalan yang akan kita tanyakan pada hari ini. Dan benarkah PKR kini sedang memasuki fasa paling mencabar sejak menjadi kerajaan? Dan hari ini sekali lagi saya nak memperkenalkan Ahli Parlimen Subang kita iaitu YB Wong Chen untuk menjawab segala persoalan yang sedang hangat diperkatakan. Dan saya Mastura Malak untuk podcast kita pada hari ini, Explain Sikit Kini. Mungkin kita start sikit, lebih sikit banyak masanya, YB. Okey, YB sihat YB Sihat. Alhamdulillah. Okey YB, soalan pertama saya nak tujukan terus kepada YB. Kalau kita lihat dengan isu-isu sekarang dengan analisis yang dikeluarkan oleh PKR, YB sendiri dikategorikan berada dalam zon kuat dalam analisis dalaman PKR yang bocor baru-baru ini. Dan persoalan saya adalah sebagai orang dalam parti, sejauh mana analisis ini benar-benar menggambarkan realiti sokongan PKR di lapangan? Mungkin YB boleh jawab. Okey, pertama saya memang tak hadir lah pada hari itu dalam briefing tersebut. Jadi saya tak tahulah apa yang dipaparkan. Tapi dalam 2-3 jam orang dah hantar gambar-gambar ni. I pun pelik lah. Jadi kita pun terima daripada WhatsApp. Dan bila kita tengok saja, saya rasa kalau data-data dan analisis ini sepatutnya kebiasaannya dia lebih sekretif lah. Betul, sebab ni ya, tapi pada yang saya lihat lah dalam video, ada orang ambil video juga. Pelik lah. Beratus-ratus orang di situ. Jadi YB sendiri merasa macam perkara ini satu ini secret kan? Sebab analisisnya ada di bawah parti sepatutnya sendiri. Secret lah. Ya. Sepatutnya 10 orang ke 20 orang duduk dalam what we call the kitchen cabinet lah. Itu yang akan ada briefing analisa seperti macam ni. Tapi nampak ini macam program besar-besaran. Sebab setahu saya dia untuk melancarkan dia punya app lah ataupun dia punya sistem, betul tak? So maybe the analysis tu tidaklah terperinci. Maybe it's meant for a bigger audience macam. Tapi party member, not for public lah. Jadi saya pun risau macam mana boleh leak out perkara ni. Tapi saya memang tak adalah pada hari itu dalam program tersebut. Dan saya pun tak lihat sangat detail analisis. Jadi susahlah kita buat podcast ni, tanya banyak soalan pun tak ada terperinci. Maksudnya kalau kita lihat di situ, adakah YB sendiri merasa ragu-ragu dengan keputusan analisis tersebut? Tak, yang saya tengok tu kawasan saya memang kuat lah sebab saya dapat 78% undi lah kali yang last election. Maksudnya YB sendiri merasa perkara analisis itu memang nampak betul sharp lah, anggaran lebih kurang. Sebenarnya bukan sangat pun sebab nampaknya analisis itu mungkin berdasar, mungkin lah bukan saya yang buat, mungkin berdasarkan election result last election 2022. Jadi bukannya Wikipedia pun boleh dapat result tersebut. Sama ada is a latest analysis, sama ada dia pakai Medical Center ke siapa itu saya tak tahu. Okey, soalan seterusnya, mengapa kerusi Subang dianggap sangat selamat sedangkan banyak kerusi lain di PKR kalau kita lihat diklasifikasikan sebagai marginal dan berisiko, dan apa formula yang YB gunakan di kawasan YB di kawasan Subang saya itu? Ini mungkin
Yelah, kalau kita lihat bagaimana cara YB turun padang dan sebagainya, kalau compare dengan beberapa tempat, ada, kalau ikutkan kubu yang kuat ada 6 list saja kalau kita tengok di analisis PKR itu. So mungkin apa yang formula YB sendiri gunakan formula untuk kekal? saya tak nak kata saya ni special ke apalah. Kawasan tu memang middle class. Dan saya ni ialah dulu peguam korporat. Dan bila saya turun, orang tanya soalan, dia ikut saya dalam Facebook, dalam social media. Mostly quite technocratic lah saya punya solution. Saya punya idea, my question. So sebagai ahli parlimen di kawasan yang middle class macam ni, doktor, lawyer semua ni, I think they're very comfortable lah with my leadership lah as to represent Subang. Jadi I don't think there's a special formula. Tapi yang menarik ya, sebab margin saya besar, paling besar di PKR. Saya dapat 52 kawasan mengundi. Saya menang 51 lah. Banyak tu. I win 99% lah. 99% lah. Betul, 98 lah. So mungkin ini soalan seterusnya lah. Kalau kita lihat dalam analisis tersebut juga, hanya 7 daripada 66 kerusi yang tadi saya sebutkan dianggap benar-benar selamat. Tetapi soalan dia, adakah ini tanda selepas kerajaan bahawa kerajaan sekarang ini, PKR kini mula berdepan kemerosotan keyakinan pengundi? Kalau kita lihat, banyak 66 tu yang mengalami, orang kata tak, kurang kuat lah kalau nak compare dengan 6 yang orang kata saya rasa bukan. I don't think it's the latest analysis berdasarkan survey ke apa. Setahu saya Invoke tak buat pun kerja untuk PKR at the moment. Jadi I think it's just based on election result lah. Bukannya panik sangat. So you tengoklah, kalau margin dia kecil, memang it's a dangerous lah. But overall feeling tu memang kalau you turun padang, you tanya orang, risau. Memang risau sebab bagi penyokong kita, kita expect kerajaan madani untuk membuat lebih banyak reform. Ya. Dan saya rasa kejatuhan support level ni, walaupun tidak scientific, I don't have the data to back up, tapi on the personal level lah, bila kita jumpa orang, I think the last 6 months has been quite serious. Yeah, quite serious, especially because of Bloomberg punya article in particular, right? Korporat Mafia issue, Tan Sri Azam Baki. Exactly. All those, I think, it could be the last straw that broke the camel's back. Kita berbalik dengan tadi YB sebut berkenaan dengan mungkin isu kepercayaan, dalaman dan sebagainya. Kerusi di Tambun, YB, kalau kita lihat dipegang sendiri oleh kita punya Perdana Menteri lah, Anwar Ibrahim, dan dikategorikan sebagai marginal dalam analisis dalaman parti. Dan kita tahu sebelum ini Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah bertanding di Permatang Pau, kemudian di Pak Udison dan kini di Tambun. Pada pandangan YB, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim patut kekal di Tambun atau patut ke Kerusi Selamat? Kalau jika Anwar Ibrahim pergi ke Kerusi Selamat, adakah akan dilihat langkah yang sangat negatif? Kalau kita lihat, mungkin ada perubahan ataupun perombakan kerusi dan sebagainya. Bagaimana YB melihat perkara ini? That is very hard to decide. I mean, bagi saya, as Prime Minister, you shouldn't change seat lah. Betul tak? Sebab you know, you have the government machinery, you have the reputasi. But for sake of safety, it might be a good idea. So it's a question of dia punya sense himself lah. Dia politician ni, you don't have to worry sangat lah. They have a sixth sense. Dia boleh sense I popular tak popular. Tapi the strange thing is, ayah saya, he has a small, dia daripada kampung di kawasan Tambun. Betul. So recently we went back there for Chinese New Year to celebrate. So bila I jumpa penduduk sana, mostly the Chinese are quite happy lah, to say they are quite happy Datuk Seri Anwar situ. Sama ada dia tahu saya sebagai ahli parlimen nak audit, saya tak tahulah cerita. But overall, I don't think Tambun people, at least the one that I've met on China, semi-rural Chinese lah, rasa okay. So, but I would highly suggest to the Prime Minister untuk buat survey, personal, like deeper survey lah, yeah, on the ground. But if it's not safe, work harder lah, betul? If not work harder pun, then find another seat lah. Kalau find another seat tu mungkin kawasan mana? Ampang ke ataupun Pematang Pauh ke atau bagaimana? I think actually to me, you know, I understand the Prime Minister cuba untuk navigate PKR supaya lebih fokus pada isu-isu Melayu. Betul. So going back to Pematang Pauh will be a homecoming lah. Lebih selamat lah.
Lebih selamat lah. Lebih diterima lah di betul, situ. Betul. Okey, ini adalah mungkin soalan yang kita tambah. Tidakkah ini memberi gambaran bahawa bahkan Presiden PKR sendiri kini tidak lagi kebal daripada gelombang penolakan pengundi? Kalau kita lihat di Tambun, because of dia punya statistik tu marginal, jadi adakah ini menyebabkan Again, the statistic tu tak betul lah. I think what was presented is just based on 2022 election result, right? PRU15, right? Yeah, I think I wouldn't give too much emphasis on the leak, so-called leak document. If you present to 500 people, of course you will leak lah, right? So I don't think it's a fair comment about the kawasan tu marginal. It has become unfortunately lah, it's been played out now as like macam PKR ni kelam kabut, even Presiden punya seat pun tak boleh defend. I don't think so. I think kitchen cabinet tu memang will have a much more nuanced approach. When I was part of the MPP, we always had faith in Rafizi running the numbers, advising them what to do. With the new structure now with Ramanan, Izzah and all this. I don't know. We're not in the loop, so to speak, lah dalam kitchen cabinet tu. So I wish them all the best lah. Okay. But I would imagine dia kena spend a lot of money buat survey. Kalau kita lihat YB setuju tak kalau 6 kerusi yang kuat itu adalah kategori rakan-rakan ataupun pasukan-pasukan Ahli Parlimen yang rapat juga dengan Rafizi Ramli. Adakah ia menyebabkan adanya kem-kem yang kalau kita lihat sekarang ada kem Rafizi Ramli, orang yang sebut kem Anwar Ibrahim because of konflik yang berlaku, isu Azam Baki, SPRM, mafia korporat dan sebagainya. Bagaimana YB melihat perkara ini? I think the camp exists in every political party. Whether you go to the extreme macam Azmin keluar parti dengan Zuraida, sebenarnya tak ada lah. We are different type of people, for God's sake. Whether the camp that is pro-Rafizi or how you want to describe it, we will do our job as members. One way we've been elected, the people under the flag of Pakatan Harapan, under PKR, so we will continue lah. Until, of course, the party remove us, that's a different story, right? So, we will not betray the people's vote. But we would like to, yang camp-camp yang kita cakap tentang camp Rafizi ni, kebanyakan kita ni dalam kawasan yang Selamat, dan kawasan Selamat ni urban centres. Urban centres, betul. And urban voters are very clear. They gave us the mandate to reform. Jadi bila kita tidak buat reform, dan saya faham, kerajaan Madani itu bukan kerajaan reform, dia kerajaan percampuran. So they have to consider UMNO's position, which don't have a specific reform agenda. They have to consider Sabah Sarawak. They also didn't campaign on a reform agenda. So for the coalition to survive for the sake of the nation, they will work like that, within that perimeter. But they have to, we expected for our own supporters to push harder. Maknanya katakan, you tak nak reform, saya nak reform, can we meet halfway, 50-50? Betul tak? Tak boleh kata, I buat 10%, you buat 90% sebab I nak jaga hati you. Tak boleh. And also to be fair to those who don't have a so-called reform agenda, semua dah jadi opposition dulu. Exactly. Everybody has suffered what it means to be an opposition MP. I started as an opposition MP, right? But bila kita jadi kerajaan, we have that duty to push the reform agenda a little bit more to placate our own supporters. And the sad thing is, of course, as I said earlier, 6 bulan yang lalu ni dengan cerita Azam Baki, Korporat Mafia ni, even the so-called elite in Malaysia, the rich people, because corporate mafia ni affects their livelihood. I think even they are worried. Not just lawyers, doctors, engineers in Subang, but the rich business owner, the multi-millionaire also takut lah. Kenapa? What happened to my company if they target me? Right? Alright, kalau kita lihat, adakah kemungkinan kerusi kem Rafizi yang Selamat akan dirampas oleh kem lain? Contohnya kalau kita lihat Ahli Parlimen Sungai Buloh Ramanan yang berada di kerusi merah, agaknya ke mana dia akan bertanding? He was in Sungai Buloh lah, I would imagine. But sama ada, some challenger coming from where we don't know. We don't know. But if you want to transplant Ramanan ke Subang,
I don't think they will accept him lah. I'm not sure. Dia kena tengok mana yang kuat YB kan. Betul. Sebab ada maksudnya kalau ada pertukaran ataupun penukaran seat ke dan sebagainya, perlu ada perbincangan terlebih dahulu. YB. Betul, but dan also the public tu dia kena faham nuance public. Macam di Subang ni dia orang pandai. You know, how can an engineer vote for someone who is say a Grab driver, right? You faham? Exactly. Kurang-kurang kena level engineer dan boleh cakap, boleh explain things. So dia kena find the candidate that can match the constituent. Exactly. Alright, YB, terima kasih. Apa kata kita berehat seketika? Selepas ini kita akan masuk pada isu yang lebih panas melibatkan kontroversi kerjasama Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional BN, dan terus bersama kami dalam Explain Sikit kini. Okey, YB, kita kembali semula dalam soalan seterusnya, iaitu cadangan ahli PKR sendiri, iaitu YB Hassan Karim agar PH terus kekal bekerjasama dengan BN UMNO bagi memastikan kekal menjadi kerajaan. Jadi sebelum ini YB jawab soalan, apa kata kita saksikan VT ini terlebih dahulu. Sikap saya terhadap UMNO ni dalam menghadapi pilihan raya ni agak positif. Kalau kerajaan perpaduan madani ini dibentuk selepas keputusan pilihan raya, maknanya dapat bertahan sampai sekarang. Jadi agak lebih baik kalau sebelum pilihan raya lagi dapat dibentukkan kerjasama antara PH, PKR dengan UMNO khususnya. Dan ini baguslah untuk di Pasir Gudang dan banyak tempat. Dan kalau dikaji senarai analisis yang dibuat oleh PKR, kalau disebut kerusi-kerusi yang marginal, kerusi yang PKR akan nak bertanding gitu, banyak, saya rasa banyak kerusi yang UMNO akan bertanding. Dia PKR tak sentuh tau. Jadi mungkin akan kalau dapat dibina kerjasama, maknanya UMNO bertanding dengan lambang dia, PH dengan lambang dia, tapi seperti yang mereka capai di Negeri Sembilan dalam pilihan raya negeri yang lalu. Sama-sama menanglah. Dan saya tengok perkembangan di Negeri Sembilan ini, iaitu ada perbezaan antara ketua UMNO Negeri Sembilan yang mengisytiharkan dia sanggup jadi pembangkang pun tak apa. Manakala Datuk Zaid, Presiden UMNO, mengatakan tidak. UMNO kalau boleh tak nak jadi pembangkang. Jadi ada perbezaan itu. Tempat-tempat yang UMNO boleh memberi saingan kepada PAS di sebelah utara, pantai timur, malah setengah tempat di pantai barat yang PKR agak marginal. Ya, UMNO masuklah. PKR tumpukan tempat yang boleh menang. Ya, Maksudnya pandangan YB sendiri berbeza lah ya, berkenaan dengan YB sendiri setuju untuk berkolaborasi dengan UMNO. Tapi kalau kita lihat baru-baru ini ada satu kenyataan yang dikeluarkan oleh DAP yang mana mereka mengatakan BN UMNO ini pengkhianat. Masing-masing parti bolehlah memberi pandangannya. Ada sebab juga lah pandangan setengah-setengah parti dalam PH terhadap UMNO itu. Tetapi jangan dilupakan, iaitu UMNO ni parti orang Melayu. Dia bukan baru tubuh 6 bulan yang lalu. Dia dah 60 tahun dan dia pemerintah. Memang ada rekod yang buruk dalam beberapa tahun. Tapi ada juga rekod yang baik sebelum ini. Kan? Dan ada satu kelebihan UMNO
iaitu dia ada pengalaman memerintah tau, mentadbir. Jadi kadang-kadang menteri-menteri dari KS masuk daripada PKR ini kelang kabut atau macam amateur sangat. Tapi menteri-menteri dari UMNO dia macam profesional, dia pasal dia ada tradisi dia. Ya. Jadi saya rasa untuk pilihan raya ini, kalau langsung masing-masing solo bawa bendera masing-masing aja tanpa ada kerjasama, akhirnya kita akan berulang semula hang parlimen. Parlimen yang tergantung. Lepas tu barulah dia nak pakat-pakat. Kan, 3-4 hari tak ada kerajaan. Tak boleh macam itu. Kalau boleh, ada kerjasama. Pada sebelum pilihan raya, masuk kawasan kau, aku tak kacau. Kawasan aku, kau hormat, jangan kacau. Jadi, lebih banyak. Masuk 80 kawasan, menang 10 buat apa? Lebih baik masuk masing-masing menasabah kan, memang ada track record di situ, sama-sama menang. Jadi siapa nanti yang lebih kerusi dia, ada post training lah, dia boleh jadi Perdana Menteri. Kita berbalik kepada apa yang diperkatakan oleh YB Hassan Karim, dan hari ini kalau kita lihat, adakah YB bersetuju untuk terus bekerjasama dengan BN UMNO, walaupun baru-baru ini penasihat DAP Lim Guan Eng ada mengatakan bahawa UMNO ataupun BN ini sebagai parti pengkhianat. Ini susulan krisis yang berlaku di Negeri Sembilan baru-baru ini. Apa pendapat YB berkenaan dengan isu bersama? Saya tak rasa UMNO ni pengkhianat lah, to be fair to them, right? I mean, every political party dia ada agenda dia. Agenda tu dalam politik is power. Yeah. Negeri Sembilan gave us a bit of a shock, but to say people ni pengkhianat traitor ni, I think going a bit far. Semua dalam politik partly must be transactional, kena nego, right? Partly principles lah. That's the political reality. That's real politics for you. So I wouldn't use this kind of words. It's gone too far to say this kind of thing. Until it has happened, then you can factually say betul atau tidak, right? Negeri Sembilan, I think mostly settled thanks to the Prime Minister got good relationship, Dato' Sri Zahid, you know. Yeah. So hopefully lah. But I dengar pun on the ground pun ada rumbling lagi. So until we get a clear picture, I wouldn't label people. Guan Eng is a good friend of mine, of course. I respect him very much. But you know, maybe dia ada internal politik dia sendiri lah. So YB berpendapat berbeza lah. Maksudnya kerjasama masih boleh teruskan sekiranya PRU 16 akan berlangsung. Kalau ikutkan, ada kemungkinan tahun ini, ada kemungkinan mengatakan tahun hadapan awal tahun. Jadi apa? I rasa dalam PRU 16 yang akan datang ni, I think everybody will assess their own position. Yeah. Right? It's not just, GPS, GRS, they're also looking at it. UMNO dah cakap most likely going to go on their own. We respect that one. But for us in Pakatan, whether we can stick together is the bigger question. The big worry for Prime Minister is to whether Pakatan can hold, you know, because it's the default position. Whether we can work dengan UMNO atau tidak, dan Barisan Nasional in particular, susahlah sebab DAP dengan MC ini, yalah, tak boleh settle lagi. You know, I hope they continue talking and stop attacking each other. But you know, between Datuk Sri Anwar dengan Datuk Sri Zahid, I think the relationship memang kuat. Whether a coalition dengan Barisan Nasional atau tidak is acceptable to people or not from our side. Macam Subang, I don't think they will like it lah. Yeah? Maybe di kawasan Jelebu okey. You know, Tanah Merah okey. Mana kawasan yang ramai Melayu lah. Jadi you know, so susah nak cakap lah. So to me, you know, dulu when we were in the MPP, of course the kitchen cabinet punya advisors, dia pandai lah, dia buat kira-kira, dia buat survey betul-betul and then say, okay, kalau kita pakat dengan BN, kita dapat 60% sukses. Kalau kita pakat dengan PAS, 20%. Kalau kita pakat dengan DAP, 80%. So based on those things, dia bukan saja relationship between the leaders that is important, it's the data that is important to guide you. To some extent, good friendly relationship between Datuk Sri Anwar dengan Datuk Sri Zahid, you know, very old friendship, lama sangat,
can be a bonus. But if that relationship goes into a partnership but hurts PKR, kawan baik macam mana pun have to reconsider. Alright, ini soalan susulan yang saya nak tanyalah. Kalau kita lihat berlaku isu di adu negeri 9 menarik sokongan dan sanggup jadi pembangkang, adakah ini menunjukkan kerjasama PH dan juga BN ini sebenarnya masih rapuh di peringkat akar umbi? Sebab kalau kita lihat ialah isu berkenaan dengan di negeri 9 ini menjadi satu isu yang agak besarlah dalam UMNO dan juga PKR itu sendiri apabila 14 adun menarik sokongan tiba-tiba dan willing to be as a pembangkang. Betul. Jadi bagaimana, adakah ini menunjukkan sekarang ini PKR sendiri berada dalam keadaan yang goyah di bahagian akar umbi ataupun YB rasa ini masih boleh diselamatkan lagi dan mungkin boleh teruskan collaborate? Isu tentang akar umbi tu, PKR ni sebab kita multiracial. Jadi isu dia kurang tau. Sekarang is about issue between Rafizi dengan PMX lah. Betul? But other than that, it's not ideological, it's not racial. Bagi UMNO, it is a problem lah. Macam mana dia nak explain kerjasama dengan DAP, even though kita pakai PH punya umbrella. And more importantly, DAP bekerjasama dengan UMNO. How will the Chinese voters feel in the urban area? Rural area mungkin boleh, semi-rural, I don't know. It depends on location lah. Yes, again, it's much more complicated. But yang macam Hassan Karim kata, we have to work together, itu matematik lah. 1 campur 1, 2. 2 lebih baik daripada 1. Right? So, if you think the human being or the voters are just mere numbers that you can add, automatically, saya ada 500 penyokong, you ada 500, campur dapat 1,000. No. Bila kita campur dengan satu group, maybe we get 600 ni. Betul? In some extreme, 1,200 boleh bonus lagi. I think that is not ready. It's very hard to make that call until you got specific data. Okey, again, kalau berbalik kepada Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi baru-baru ini mengumumkan bahawa BN mungkin akan bertanding solo, tetapi bukan di semua 222 kerusi. Apa pandangan YB? Adakah masih ada peluang untuk kerjasama dalam PRU akan datang? Macam again lagi yang YB sebutkan sekali lagi tadi, mungkin bagaimana pendapat YB? As I say, politics ni ada sepatutnya 100% principle. You kena tunjuk you betul-betul berprinsip. But real politics is 50% dia kena transactional. So apa yang Datuk Seri Zahid Hamidi has suggested is roughly a transactional model lah. Some areas we work, kita menang guarantee, we don't need them. Some areas we are a bit shaky, we do a deal with them. In many ways, without being judgmental, in many ways, Malaysia needs to give and take. Sebab kita multiracial, multi-religious. We cannot straightforward to choose anyone. So, good luck lah masa nak nego tu, right? Because I remember very well, our chief strategist that time, Datuk Seri Rafizi Ramli, dia pandai lah, dia pergi nego dengan Amanah, dia nego dengan DAP dalam Pakatan Harapan. Last time, right? He comes with full data. Dia pandai. That is the negotiation. That is also, kita ada satu prinsip yang kita agree. Prinsip reformasi. Prinsip good governance. Whether that prinsip survive today is up to the people's perception. I think it's being challenged lah, that prinsip, right? Apa lagi kita nak bergabung dengan Barisan Nasional yang dia punya ideologi, dia punya sejarah lain, berbeza dengan kita, di mana kita lawan dia berpuluh-puluh tahun. Can lah negotiate? I think it's very difficult. But of course, we expect leaders to do the impossible. Right? Again, kalau betul-betul boleh bergabung, guarantee you jadi kerajaan. Guarantee. Betul tak? Okay? But is it really the agenda of these people that negotiate? Is that the plan? Or isn't it our core duties as members of parliament, as politicians, to bring out real reform for the country? To bring the country to the next level, improve governance, fight corruption? Or are we just expecting, give up lah, semua penduduk kita, rakyat kita give up, let the politician do whatever to share power? That cannot be right. Okey YB, kalau kita lihat, ini soalan terakhir untuk analisis berkenaan dengan PKR.
sekiranya election ini akan datang dalam masa terdekat ini, berapa peratus yang YB jangkakan kerajaan Madani boleh kekal menjadi kerajaan dengan krisis yang ada, dengan isu-isu yang yalah banyak berlaku macam-macam corporate mafia. Berapa peratus yang YB jangka boleh meneruskan kerajaan Madani menjadi kerajaan ataupun kalah dan sebagainya? Bagaimana? Okay, if the election tomorrow. Yeah. Tomorrow lah, immediately lah. Yeah, immediately besok. Okay? I would say kekal jadi kerajaan 50-50 lah. It's very dicey. If the election 6 months from now, if the economy very bad, which is Iran crisis ni is a problem. We haven't seen the start of any real problem yet. But global stagflation is coming. 6 months from now is even worse, I would imagine. But 1 year from now, because most analysts will say that kalau the war in Iran stops today, we will recover dalam 9 bulan, 9 months, 6 to 9 months. So next year lah. So kalau saya pandai, kalau saya PMX, I would do it in next year as late as possible lah. As late as possible. Because elections are always won on economics. It's not really won on feelings. So Datuk lebih kepada cenderung election lebih lewat lah. YB cenderung kepada election lebih lambat berbanding. No. If I have to advise the Prime Minister, which I don't advise him anymore, I would imagine that the best path is to delay as long as possible. Okay. Alright. Okay, ni soalan kedua terakhir ni berbeza dengan analisis pada hari ini. Kita balik kepada isu SPRM di mana kontrak Tan Sri Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya tidak disambung. Kalau kita lihat dalam lingkungan MIG ini jugalah. Jadi what is next dan bagaimana dengan tuntutan terhadap kes Azam Baki dan hasil siasatan beliau? Mungkin YB boleh komen. No. We have to continue lah. I mean, it's not, kalau saya, let's say lah, a person, I'm not saying Azam Baki lah, let's say a person steals money and then in the company and the company sack him, dah selesai. Cannot be. The due process kena pursue. So I want to wish Azam Baki all the best lah. Right? And I hope that the new incoming MACC boss will do the right thing. Sebab allegations daripada media besar ni macam Bloomberg is reflective of the same Wall Street Journal punya position regarding 1MDB. This big newspaper and Bloomberg is bigger than Wall Street Journal, you know. I think it's very serious. But confidence of the public, confidence of businessmen, very important. Domestic business is super important. So bagi saya, walaupun dia resign, bukan resign, dia tidak disambung, the matter still need to go on. Corporate mafia issue need to be dealt with to bring back confidence of the people. Okey, kalau kita lihat sekarang SPRM kini diterajui oleh Ketua Pesuruhjaya baru Datuk Seri Abdul Halim. Belum lagi. Insun lah. Insun. Jadi apa pandangan YB terhadap lantikan baru ini dan bolehkah reformasi institusi benar-benar berlaku hanya dengan pertukaran kepimpinan tu nanti? Saya tak kenal dia. Saya bacalah artikel ada. Iaitu High Court Judge. High Court Judge is always very good. Tapi dia punya long service pun bukannya nampak stellar lah, you know. But who knows? Maybe he's meant to be, maybe he can perform. Bagi saya, I will give him at least the first 100 days to see what he does. First 100 je? No, bukan 100 lah. But, you know, more than that lah. Usually bila you masuk kerja baru, you have to show something. You punya pendirian got to be clear. So like a politician, 100 days tu, let him set his agenda, what he want to do. But if his agenda doesn't involve investigating into corporate mafia issue, I'll be disappointed lah. Let's put it that way. Let's not prejudge him. But I would like to see that on top of the list, that he'll say, okay, we have to put an end to this. We will do a thorough investigation. You know, even though the corporate mafia allegations is about his own officers in MACC. That one need to go on. Alright, this is my last question, soalan. Isu kontroversi pemilihan cabang seperti dakwaan badan tanpa kepala turut mencetuskan rasa tidak puas hati di akar umbi. Sejauh mana isu dalaman seperti ini memberi kesan kepada keyakinan ahli terhadap budaya demokrasi dalam PKR? Mungkin YB boleh kongsikan memandangkan isu ini. Dah long last year, May. I think a lot of the members are still very upset lah. And from time to time dalam social media dapat orang hantar surat bercerai daripada parti. So surat 100 tak silap tuntutan kan? Ada yang last year tak silap kabar. Banyak juga. So I think they will be, you know, you as a member you boleh lah decide yourself. But this thing is a phenomenon.
And unfortunately, unfortunately, I would say, there's no thorough audit that is published, this kind of thing. So this thing will continue to hurt the party in terms of support. But PKR ni nampaknya banyak ahli-ahli baru. So in terms of numbers, they were okay lah. You lose 50,000, 100,000, 200,000 members, orang-orang lama otai. But ada orang baru 200,000 masuk. So we will see whether these new members understand what reformasi is and whether they are interested in carrying out the main purpose of the party, or they're just there because we are the government now. Ya. Okey, sebelum kita mengakhiri perbincangan, mungkin YB nak kongsikan kepada semua penyokong ataupun pengundi YB di Dun Subang, so election mungkin soon, kalau tak awal tahun ini, tahun hadapan, ada tak kata-kata terakhir yang YB nak kongsikan ataupun orang kata nak berjanji apa kepada rakyat-rakyat di Subang tu nanti, sebelum kita nak mengakhiri perbincangan itu pada hari ini? Tak payahlah kempen kan. Tak payah kempen. Orang Subang kena saya lama, right? I'm in my third term. Bagi saya, I think the most important thing is I hope I have not disappointed them in that my pursuit for reform for this country ni berterusan. I will continue to speak out for them lah until the remaining end of my term. Yeah, so that's all I have to say to the people of Subang. Will I be a candidate under PKR? No, I tak tahu. That one we leave it to PMX. And I just do try my best to continue to speak out on core issues without betraying the government. Please lah, don't go and label us just because we question the government that we are betraying the government. But at the same time, I have a clearer message to the Madani government. Talk to us more. If you want to table a law yang nampaknya kita tak berapa agreeable, listen to us, because there's enough of us that will not support this kind of laws that the government that wants to push through, like the case of the AG public prosecutor separation. I think for many of us, at least 10 of us in PKR, we've taken the view that kalau nak buat reformasi undang-undang, buat yang betul. Don't expect us to be yes man, rubber stamp saja. Because without our support, you cannot change the constitution. Yeah, I think that engagement that YB William is trying very hard to talk to us is good. But at the same time, the process of lawmaking ni jangan bagi last minute. On Monday, table us on Thursday to vote. Tak boleh. That process has to be more transparent. Anywhere in the world, members of parliament get 1 month notice so that we can give initial feedback to the government. Right? Mana ada 2-3 hari tembak saja masa tu, tak boleh. This is not a rubber stamping country. We never join politics to be a rubber stamp of the ruling government. We join politics to pursue real reforms that we need. Jadi apapun berbalik kepada mandat rakyat lah, YB, kalau kita lihat apa yang diperkatakan mungkin menyebabkan kurangnya sokongan sekarang ini mungkin daripada mandat rakyat itu sendiri. Bagaimana kita nak konsisten sebagai ahli parlimen untuk terus orang kata bantu rakyat. Itu sebab kalau kita lihat as a YB, mereka sebenarnya adalah orang yang diberi kepercayaan untuk membantu di kawasan tersebut. Jadi mungkin YB orang kata kepada yang lain yang tak turun padang, bagaimana YB boleh kongsikan? My attendance in parliament is stellar lah, 90-something%. Unless I'm overseas on official duty, I won't be in parliament. So my job as a parliament, I must say I'm quite happy dengan. But on record, we are doing our job properly. I chair the committees, I chair the political finance caucus. I take my job extremely seriously and we try our best. I'm not please you, but because of the tier tu hanya 6 orang saja, I think this is it's a good and not good jugalah for PKR. It's quite macam something like benda yang kena dipantau dan perlu diperbaharui dan perlu diperhalusi supaya rakyat terus menyokong untuk terus kekal konsisten sebagai kerajaan madani. Yeah, to me, it's also become a legacy issue. Saya dah 3 term. Likelihood the party not choosing me is high also. So in my last 1 year and a bit before the term actually ends, I will continue to do my job professionally as a legacy. Because walaupun I nampak muda, I'm 57 lah, going to be 58 end of the year. So penat this journey is very long and tiring.
the costs are fun. It's a lot of family time that is gone. You cannot say I can buy a time machine, go back and have time with my 10-year-old son or my 8-year-old daughter. Tak boleh. All this is gone. Then it comes a question of legacy. What was your time there? What did you do? Did you fight for reform? Right? We fought so hard to put a Madani government in place. Have we forgotten the reform process? I have to tanggung, not just PMX, We have to tanggung, especially those who are 3-term, 4-term, kita dah at the end of our political journey. What's our legacy to the people? What will people remember you for is more important in that sense. Alright, okay. Terima kasih YB atas perkongsian. Mungkin perbincangan hari ini jelas menunjukkan PKR bukan sahaja berdepan cabaran daripada pihak lawan tetapi juga persoalan dalaman yang semakin mendapat perhatian rakyat di Malaysia ini. Daripada analisis Kerusi, isu keyakinan akar umbi, kontroversi pemilihan parti sehinggalah kepada siasatan terhadap pemimpin tertentu, iaitu semuanya telah memberi gambaran bahawa perjalanan untuk menuju ke PRU16 bukanlah mudah seperti kata-kata kosong, tetapi buat parti pemerintah ketika ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada YB Wong Chen atas kerjasama ataupun perkongsian pada hari ini. InsyaAllah kalau ada arah lagi, kita mungkin akan berkongsi untuk perjalanan seterusnya. Dan bersama saya, Mastura Malak, jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Thank you, YB. Terima kasih. Alright. Thank you.